Bato inayala mapanya. Huko na voyager usiku na bisanye kuna kukula. Ile même agence. Kule bali mulomba 500 kufika huko tena banafanya réévaluation. Ni bwizi. Le maire adjoint de la ville de Goma, M. Désiré Ngabo-Kisuba, a tenu ce mardi 13 janvier 2026 à l'hôtel de la ville une réunion avec les tenanciers des agences de voyage. Cette rencontre intervient après les constats de nombreux dysfonctionnements dans ces secteurs, notamment le traitement réservé aux clients, l'organisation interne des agences, ainsi que les conditions de travail du personnel. Au cours de cette réunion, les responsables des agences de voyage ont eu l'occasion d'exposer à l'autorité urbaine les difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien. En retour, le maire adjoint de la ville a promis d'apporter des solutions concrètes afin d'assainir et réorganiser ces secteurs jugés sensibles pour la population. Agence ambazo hazina hata magari. Donc ni agence ile kwa sababu agence ya commissionnaire pale. Ni agence ambazo sana kamata nyumba, mtu wa agence hajaenda kamata nyumba ku etage na hana parking. Tokana agence inakamata nyumba ku etage kisha magari zake zote bila kwanza kutoka mlango, kisha magari zake zote anakuwa anazipanga mbala. Agence ya realite haitumikake. Shona kutana hizi maagence sasa haina ni document, haina ni magari sasa kwa naanza beba watu kisha sasa inajikomporta vile commissionnaire. Ukitafuta sasa particulier utaenda beni mimi nakutafutia total de personnes. Na hii inakuwa haribisha hii sekta. Lakini sisi tungependa hii sekta muiweke ndani ordre. Iko sekta ambayo inajiheshimia. Tusikamate sababu ile sekta mwevi ya watu wenye hawawewe wenye viko ndani. Jumla kutana nyie tu umekorogana na boss yako kidogo. Juu muonesha anamwambia mbona mimi naanza deja wewe. Hauna gari, hauna dokima, hakuna service yote ya leta ambayo inakujua. Na hiyo mtindo ya kutumika ya zamani mimi nadhani haitaendelea. Ile mtindo kabisa utatoka huko na tunapata suluhisho. Na après hapa, sisi hatungeanza kuwafunga na tuyawahubiri. Tunapenda kwanza tuwahubiri kisha après hapa mwenye atakitaka mbalimbali aliyotazungumzaka hamtaonaka tena sura za kucheka, itakuwa ni sura zingine. Donc mimi nadhani pamoja tutaweza kupata suluhisho kwa hii préoccupation yako, surtout que ni nyie ndio mnaenda kama kuna kufanya. Monsieur Théophile Bayoya, directeur de l'agence Big Bayoya Express et président de l'Union des agences de voyage, revient sur l'essentiel de cette réunion. Il salue l'accueil réservé par l'autorité urbaine, évoque les principaux problèmes du secteur, les recommandations formulées par la mairie, mais aussi la situation sécuritaire préoccupante. Il rappelle que certains de leurs collègues ont perdu la vie le 12 janvier 2026, victimes de l'insécurité dans la rue. Tunafurahi sana na tunamshukuru kwanza kuona kisa alitualika. Tunashukuru sana kuona kisa alitualika na tunasema asante. Tunazungumuza kabisa na anatupatia maelekezo fulani yenye tunaenda kutia kwa pamoja na kamati yetu tuone kisi kazi itaendelea vizuri. Katika maelekezo anasema kwanza tukue organize muinyo ya maagence. Kisha baada ya pale ndio tunaweza kuwa na ile komite tunakia kuirepresenter kwa maire de la ville. Tukisharepresenter kwa maire de la ville, ile malalamiko wengine maagence ndio tutakuwa tunaipeleka mbele. Shida tunayo zaidi ni ya kwanza ni balabala, surtout hii axe ya Ruchuru. Balabala inakuwa en voie de délabrement. Vitu viendeke, unakutana tunaitilize magari, hii magari tunaitilize zinapiga turu mbili inaharibika. Kwa kuwa wangetuangalia kisi ya kutengeneza kwanza ile balabala ilikuwa vizuri zaidi. Na ya pili ni mambo ya insecurity. Tayari hapa resama juzi kulikuwa wenzetu wenye walipata shida munjia, munjia ile ya wanaita mparke, walipata watu majali mule, walibeba watu na wengine wakafariki. Wenye hawakufika tutaangalia kisi ya kuwafasiria mambo yenye tulizungumuza na mea. Inaomba tunafika pale kila agency inajua kisi ya kuzungumuza na wataka wao, kuwaonesha kama mtu anakuwa na riziki yake. Haiko kugombana, kufutia mtu, kumchafulia nguo, kumfanzia hiki na kile ndio anaweza kupata watu. Mea alitupatia kwanza mkono wa pole, na tukamwambia kama hapa karibuni tutakuwa na
na seansi ya kwenda kuwazika wale watu wenye walifariki, na akatuambia asante. Akasema kabisa mkono wa pole iko na sisi. Kwa sasa siwezi jua kukuambia kanuni ni watu wangapi wameshafariki, lakini ilikuwa tu ni incursion ilifanyika mbalabala ngambo ya parki. Watu walipotea na vitu vilipotea. À ce sujet, l'autorité urbaine a rassuré que le mouvement AFC M23 s'est engagé à redoubler l'effort pour garantir la sécurité de la population. De son côté, l'autorité urbaine explique les raisons et a motivé la tenue de cette réunion. Selon le maire adjoint Désiré Ngabo Kisuba, une grande partie des problèmes observés dans ce secteur est liée au traitement irresponsable de certains clients, une situation que le mouvement FC M23 attend corriger en remettra de l'ordre dans le fonctionnement des agences de voyage. Selon le maire adjoint M. Désiré Ngabo Kisuba, une grande partie des problèmes observés dans ce secteur est liée au traitement irresponsable de certains clients, une situation que le mouvement FC M23 attend de corriger en remettra de l'ordre dans le fonctionnement des agences de voyage. Dans un entretien accordé à la presse locale à l'issue de la réunion, le maire adjoint Désiré Ngabo Kisuba revient en détail sur les objectifs de cette rencontre et les mesures envisagées pour assainir les secteurs. Tuliweza kuinvite watu ya maagence de voyage ili kuweza zungumza nabo. Na hiyo ni maagence terrestre na maagence lacustre. Tumewaita paski kuko shida. Wao ni watu ambao wanabebaka watu, lakini mfaso wao kutumika walikuwa hawako natumika vizuri, walapokuwa ifale kuwaitisha na kuweza kurudisha ordre mwa ile secteur. Ukiangalia mavoyage zinafanyikaka ndani ya lac, la plupart ya mabato ni watu ambao wanafanya vyao ambao wanajisikia. Utafika pale utakutana watu wanauza mabillet, watakuzisha billet wanakuambia ni ya premier class, lakini unakuwa ingia ndani unakutana hakuna tena hata fasi. Yani mtu anauzisha 50 billets 100 billets mu premier class na yeye mwenyewe anayo iko na 25 place assise. Na hiyo ni kitu ambacho kinasumbua sana na ni kitu ambacho hatupendi tena kuendelea kuona ndani ya mji wa Goma. Yani kama unayua uko na 25 place assise mu bateau yako, unayua uko na 50 place assise na zile ndio zinyuzishie watu mabie. Le reste de personnes kama utamuuzisha billet, umuuzishe billet na unayua yake umwanze mwambia kweli umwambie atashimama. Eno kuuzisha mtu billet iko na voyager usiku, samwa ni muzazi unamwambia atenda mu première classe, kufika mula hakuna fasi, anakuwa obligé kutembea toute la nuit na yeye anashimama. Na sisi kama serikali hatuwezi ona mambo kama na ile na tuweze kuitolere. Kuna kwa shida nyingine aussi de part et d'autre, ile ni kote ya ma agences zinatumika mulaki Kivu hapa. Hao watu nao ambao wanatumika na makaleo leo wanatumikisha mabisi kwa kuweza kuvoyager kutoka hapa kwenda Butembo, nao wameonekana na ile shida. Ukiangalia magari ambao wanaita kaleo leo ni gari ambayo en realite inapasha beba watu 4. Na unakutana banaweka ndani watu 8. Watu hapa mbele tu hapo peke, apart chauffeur, banatia watu wengine 3, watu wanaikaliana sasa vile sardine. Na sisi kama serikali hatuwezi kwa tuko naona tu mambo kama na ile na tuiache. Kuna kwa shida nyingine ambao wao wanaita maataki. Tu te retrouves pale kuport ama kwa ile maagence yao au ama hapa kugar, il y a des jeunes gens habillés en gilet za maagence zao, banafika banakumalmene mpaka unakosa kama uko mkitu ya watu. Huyu anakamata sakoshi anaenda nayo, huyu anakamata mkono anaikokota huku, huyu anakamata mkono anaikokota huku, mpaka watu wanakosa amani. Mpaka watu wanakosa amani. Ile phenomene iko na ile system iko nafanyika hapa kwa maagence, na ukanda kotea poro nako presque même chose. Batakukokota kwa mubato yetu, kwa mugari yetu. Tumebabia waache watu huru. Mtu ambaye anataka voyager yeye peke akona fanya choix ya agence atakuwa anatembea naye. Eke mtu yeyote ambaye atapita mbalimbali ya ile atashikuta amefungwa. Kuna kwa shida nyingine hapa kwa mabato zetu, na hata watu nao ambao wanatembeza ile makaleo leo na wale ambao wanatembeza mabisi. Mtu yuko Bukavu anatuma mzigo yake Goma, analeta mzigo yake Goma. Anafika kwa agence X ya bateau, anafika kwa agence ya bateau X ku niveau ya Bukavu na mzigo yake, banamwambia no, après kufanya pèse, banamwambia no, tu vas payer par exemple $500 ya mzigo yake. Yako. Il paye les $500. Banampatia même reçu ya kusema ameshalipa ile makuta.
Arrivé à Goma, ile même agence asema no banafanya reevaluation ya ile muziki. Kule alipa 500, Goma wanamwambia no, il faut ongeze tena $100, il faut ongeze $200. Ile même agence kule balimulomba 500, kufika huko tena banafanya reevaluation. Ni bwizi. Ni bwizi na yenyewe kuna tatiza population yetu. Tuko napata maplainte za mingi sana hapa, na sisi kama serikali, sisi kama chama cha FCM23, chama cha raia, chama cha mabadiliko, hatuwezi endelea kutolere mambo kama na hiyo. Hiyo mtindo leo tumewaambia waache. Ile freke wamoja parmi wale ambao wanatumika pa Mulaki, wenyeji mabato wamoja hawakufika, lakini mimi nadhani message itawafikia na tutalanse tena une deuxième invitation, na mtu yeyote ambaye hataweza kujikonformer kwa ile atashikuta amefungwa. Pale tena kuko problème nyingine kwa ile mabato. Tu veux voyager. Mais certains bateaux nakutani na la bisanya. Uko na voyager usiku na bisanya iko na kukula. Bateau inayala mapanya. Et pourtant il y a des entreprises ici zenye ziko na vrai mu domaine ya cleaning. Wanaweza waita, wanafika, wanawaguia ile mavidudu yenye iko mule mu mabateau, ile mapanya, mabisanya, batengeneze mabateau zao. Et ça c'est sans délai. Wanapasha fanya dans le plus vite que possible ile mabisanya siko na tesa population. Il y a des bateaux unaingia ndani kabisa, unatoka ndani na la bisanya. Il y a des bateaux unaingia ndani ni mapanya njozi na ala ndani. Mimi nadhani watu wanapasha kujiremettre en ordre na kujua kama wakati unabeba watu haiko masardine zenye utaenda unapanga ama makayabo yenye wewe unapanga vile wewe unajisikia. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Kuko shida nyingine kuma bateau. Depuis zamani gavana wetu asemaka je protéger population yake. Avant mtu a voyager umupatie ndani gilet de sauvetage. Mais hawana. Ninadhani contrôle systématique inataka anza, na mtu yeyote ambaye atakuwa hajikonforme kwa hiyo manorme atajikuta kabisa tunamfungia kazi. Za mingi hazijulikani. Voilà pourquoi tumewaita watu wote wa maagence waweze pita anza kumerijua identification na orientation. Mtu yote ambaye atakuwa hana madokima tutawaoriente wapi wanaweza enda kamata madokima, kama ni ku DGI, kama ni ku BED, waende kamata madokima. Mais agence zote zina vrai mu ville ya Goma zinapasha kuwa kwanza zinajulikana par la mairie qui gère la ville. Donc wote tumewaambia a partir ya kesho waanze pita hapa ku mairie kujifere identifier na pour que tuweze kuwaorienter, kuwaonesha ni dokima ya wapi na ya wapi wanaweza uza. A part ça biko sina ma problème, unakutana mtu ana créer agence na hana gari. Kisha anaanza kunatafuta magari za particulier zitaenda Butembo, yeye awapatie wa client et pourtant zile magari haziko sanse kubeba ba client. Yani ni désordre, ni meli ambayo imeonekana ndani ya ile secteur, na ndio maana tumewaambia kama baweze ni wote kujiorganiser en plateforme. Comme ça pamoja na ile plateforme tutaweza traquer watu wote ambao wanapenda kutumika mu illegalite na watu wote ambao wanapenda leta désordre ndani ya ile secteur. Ni kitu ambacho tuna deplorer ku niveau ya chama, na mimi nadhani services zetu za security siku natumika sana ili kuweza kuhakikisha tunatoa kwanza mkono wa pole kwa wale ambao walipoteza watu wao, na mkono wa pole usiku ma agence de voyage, mais aussi chama iko natumika sana usiku na mchana kuweza kuhakikisha kama amani ya kudumu imerudia ndani ya zone libérée yote na ndani ya nchi yote ya Kongo. Signalons que cette réunion, initialement prévue il y a quelques jours, avait été reportée en raison de certains aléas. Vu son importance, et s'est finalement tenue ce mardi à Goma.